So guys, morning ng blessing. Partner ko nakakuha pero hindi tama ano kung ano. Ito na, ano na. Ugti, gay ano. Ito na, may huli na yan. Yuwagi. Ara. I-dotol dio. Padrong dalom kamayo, hindi pagaluga. Okay. Palat gidi. Ay, di puta delikado. Inayo lang. Ay, foka. Inayo lang. Ano kibya sigo? Video tak. Palapit video. Ayun lang kayo. Puton. Ano kayo. Lapos na. Gina, pesa gigit ko biya. Anong walang ka ganun nyatan. Anong malaan kayo. One. Yuhuu. Geng geng. Unang huli. Ang huli sa taglamig. Dia. Buhinan. Nadungag ka na naman. Dia. Pati dia balik. Lawan mo. Hey. Oh. Guys. Partner, unang huli. Nice one. Mga 2 kilo siguro. Okay. Thank you. Blessing. Thank you. Morning blessing. Bye partner.